Badim fenfe majiro watin natin kana meana barkabla ni famajini wajmalon fulal nya aldi hakato ba almalla lihla masron bi kanila kalla kafoko bi anara hotel kalumne kanila kalla kafoko barabal yambi anka mema kafoko forum utudo bradim nayi konya solidarité uleka barabal si sena ki kanabo ka kuma darajo ke kusyaman koninka ba wotesetulan sido ni kama fana ka foko association siamam bale yambina e grand konya fanandi wo mol fana ya konya solidarité wul ba barbalu fayda ka foko bekalon woye association minde awodon ko setula sido nama sena bolike kana oko daro ben kana oko lietam na nyama ko yila kala anna barkabla ni famajini wajmalon fulal ni ko ma kayla kala ka foko barmalu yokoma kalon kubal bake na ye brabal bake fokas na bolike men yetemna ko nyela kala do barmalu fayda ka foko anye wole dakundo bi jumalum banna albake dunya fanfa angala kala ka foko nyina makalko président la liste n'est pas exhaustive. Nous avons signalé la présence parmi nous du gouverneur de l'Abbé et l'âge Malifi Diané. Nous vous souhaitons la bienvenue. Là aussi, on nous signale de faire une légère modification. Le discours de bienvenue va être donné un peu plus tard. Et le bureau exécutif manque de certaines informations qui seront disponibles d'un moment à l'autre. Alors, après le discours de bienvenue, toujours dans le cadre du plan d'action, est-ce que M. Nkwali Franwalia Kamisoko est disponible pour nous présenter, pour nous faire la présentation sommaire de la communauté Konya? Il n'est pas là non plus. Alors, on va le dire, il n'a aucun moyen. Donc, avant de parler, présenter quelqu'un à discours, mais information de l'eau d'abord. Au cas où on a un discours. Mais entre-temps, on va passer au point suivant, qui va être la présentation sommaire de la communauté Konya dans sa globalité. Au cas où M. Kamisoko Bolé, qui est le porte-parole de l'association Julie Tomba. Et ensuite, on fera la présentation du rapport d'activité de l'association Konya Solidarité. Monsieur Kamisoko, vous avez 5 minutes. Ok. Assalamu alaikum tala wa barakatuhu. Konya ken muso dina ni moba mfali farwala kan wala funi barka ya duye biñon lo ka ben muma alla de nyani ka ke hakili kelendi ka ben alla kullu wanyana alla kullu min nyani alla baralu tagabuluma o buluma foli ni barka ni do ka kan ka kabiye ko men na danne hankili dole kan alla dan fana ni bite ko siamamara ke ko siamamara tami alu ya ka dagu men fana do obraye ni ndamne ne hakili men ma folo ne ka kuni ala soro kuni akande la soro sababu le la sebu tiseri e la sebu tise kamara muso te ngale le majigile ni parce que ala madin na bere ya ilo na mi mai ba here kani yere ida kani fabrai iba kunyuma soro ida woni ke faso fana ya fe faso fana daha akan ne kani kankala jelidi kaban fana kadi na do kuniya kanta an wara kuniya kawa kuniya so nani kuniya so bake kuniya bebli bulu fanne do biya sababu ya ledi
ko a fususu siamanu tereye hakili la folu do kele misanu do nyogon taye bali alu do ko me amara mande jamana be signale fana wodi donc mais ni hakili malu kumara al dise nyogon famu yala ka be sababa ma ka be kelema bi kankele nye fola konia kabra ke keleni parce que mo tana sa fola kidi dina kuma ta ko kwa ila konia kala utisikela kabo an wulu makana bla ronna dina ni ya ginina iwata ginina koniale silama ya atinde alqur'ana atinde wo ginina koniale ko kele min notre koniale chape wo notre jeli kodi parce que jeli kodi de c'est tra lu do jeli lu yeye mais te jeli ya kala la jeli ya ma considérer ba ile wala sena do kibiri kamalo sena ile jeli ya wala sena do kibiri kamalo sena oho kungo ba te lo me jo jeli la islaro ita balola ita faria bona ita ni kote afana wala senado ifana wala senado bo adu fole de ko ka jelilu ta kalu faria bo kalu balo ka musufuru ka daluma mais ko niya jelilu ire le barala donc wole no wo problème notre ko niya masoro notre jelilu yeye parce que almami samori ko niya kale ibala originalité ta abole ko niya le iba kwa kundo sera jiluta abole koniale bo iba gbe so baba la luta abole koniale bo iba wo mansa lumanda sisa wo wati lula wo bere na la jeli tre me geli ke ngara nani tra mami samori ko wo geli ke ngara nani men tra mami na conseiller wo frotere mo fi nyaja batele ni ka bollengo aflana wo tere nyamanga amara ke batele di nyamanga amara ke batele mo mari majile flayani jabate jelinu alele do pala le peuple kuna ya ni masile nyamanga na mara jabate alele kasa ya masoro ajeti kefe alimami samuri denke jawle karam wofe beida ala fadia kuso nkamo finya jabate mi fana mawada bade amamare kele majile ya ni kanu luguru bade jabate mais ni kaye kuma te wisi bulu bi date wisi makonia parce que muna jeliati yo ko jelia bala sa abra to al karam abra to muriyama bo kuyata jeli fila fana tere wo fe jabata jeli fila kuyata jeli fila memba sumana kuyate sansando ani sansando amara kuyate wo jeli ke ngara nani ne tral mame samuri ko men tral la conseiller donc alhamdulillah rabbil alamin ko ni yaye ke fali jamana le ko ni yake fali sole ni ko ni yana le mission no le kama ko ni yabole mi amabo sama amabo de mandende wu mandende alhamdulillah rabbil alamin adu fonde ko mande ka yororo ko ka do fara mande lambe ni mande situation ni mande du goloka ko ni yano yi awre do siya be tas lati ko ni ya jeli lu yeye numu lu yeye muri lu yeye me fangana ne dile muriyama wo muri so do le dugure la ni an kan kamere mi mane ga fa ko Mohamed zozo ya guba na ajamu ye dugure ni muri so le kafara dugure la alele majigile ni alhamdulillah rabbil alamin wo koniya ka bo musadu kana sebeila kana jagodu ka boy kana nyela ka boy ki tegala dugure la ka alhamdulillah rabbil alamin amul sollo ni ko abla tabla la ka banka boy kana se bofe ka wa beso ka lu de majigile ya ni wo Musa Keburoni bekale nanye fariyangi nanye wako ya nanye fariyangi nanye wako alhamdulillah rabbil alamin na faraka fako ko ni akalu rilade uluilade na hakili ni kodo ne mamme manganga tie me hankili mena na ya kono ka fako ka anu jeliluta anya mado ko ni ala me kanye ko bela dam men na fafa na ka bo aberi wole wale kala ko ni a solidarité di o hakili so rele ela se bu si le faire kaban fana aban landana kuma semandi ko semanu kera molu ka biri ko semandi nya semambama me foi mana yakoro ni bade yate foi ma yakoro fana ni bolo ni womlote ko ni akalu fana kera hankili mali alu ko famunya ki sigi kadde ka kagele fo ki bolo ni womlo kaban ka kuntigi ni na lu yela parce que tarku ko ni mo da mo fla mo sababo nanu ma kuntigi bolo yela ko setana be kalu kuntigi ni ala man kisila setana woma Mamadou Dougouré soit diale ne kale ke ko nya solidarité président di ala ma si kandala ala ma mena ko nya bolo afana na ni bité akoko ko nya ko la isebu sise kama nya ma kai fana kama ati ka banka ko nya mo ko lo no madu
fonctionnaire ye koniya ite se wala kala mariama ila koniya la kala mo ali ko na kala na ye ali maminu yallo ite se wala ali ko na kala magre la koniya la mais alhamdulillah rabbil alamin ni al monburu la de kay kekele ni ka kangele fo ancien to ko do nyawo beke parce que ni ka be ko mande fanka jonde koniya le mande fanka le koniya li de koniya ka silantalu dusula jito yatalu dusulo mo ko yatalu dusula fente mbula ne te fende ne te dala al te kele ni de hali ni fente koniya ka buli wana la ina wala sile so koniya kabaka randu wa foli ka ga di maya parce que ni bere le keri tele do ko sema mbabra tami mais anya bi mi no ni bi ko mi keri ko tele flando kabaka randu wa yi hatigele ni mo da ko kama soro kuma fe parce que kunye lila kuna dia te lila jamaate de la bema jamaate de la bete do mais bi ko ni ya solidarité bra créer ka sababu ke obra be yetra tilema ifana noro ni la kuna dia lori kabaka randu wa ilu ka baraka le fana yini ilu ka soro fana gouvernement fana kabanka la lana ya ledo alfa ko ne fana kabanka la lana ya ledo alhamdulillah rabbil alamin kana mo adama jabate ka bo sere ko le fori ni barika kanga bleye yambi parce que yesse do mina ko ni aye dukoro anya kalama anya no antulu yala alu tigile tay ay ko le ko kala dam mbala dam ba wo le sigile ni yala dam ba ni na to ko ni ale wo ile ma digile ni ayi jija kuni yakaya kana tinya kana je kuma fudi kana fo ko banzandi akana je kulo kolondi aketo sababa do le yela do kuma nyanya mi manembi ni ka mo la to yi mo la mo itela la mo la banza nasoro la imalla ya do koke mo itela la mo la banza ni henenye do kuma naido ni te se ye bola de me ni ese ake bo kuni ya fe ka gira ka yese bo na yese bo pele ni kena ni la gina ka kan ka wolon ka fo ko kuni asi bo anya ko ayna da horo mi fana anya yi ne ni mbade ko muso amna ta kamso la ise bu sise kanu ka anya ko ni ya gelile amna ta kamso mi fana ni anu fana ka banka biye ko ta sunna re farlala ko di ko ni ama fulla ko di mase kamarama akiya woni majile ni sibi kamara ni tabon kamara juma de kamara ni bo be bara wa ko ni ya donc le fana la ne ko muso kan be bara wa ko ni ya ala be bara wa ko ni ya de mo beta mo ta to ko ni ya le donc anya wole ma ka bokko ni yaga yawo kriye makana bla ron te ko ni ay ke fari kande ni wole ko so kankelen ko ni yakando ni ko ni yakan ko fo adoi funi ka faga na do bla ko ou bien mi ke to bla gadike ko adiasa mani ka kankelen ni ko ni yakan ko adiasa ko bra ko ya ko ni yakan na ko adiasa wala yo besa dana ni ko fara ni ko yakan na ko adiasa o fara besa dana ni ko ni akaba na fala ko adiasa abrato sayama ubi akamima ukake donc fundi barika kanga di ko ni yama bi bala musaka bara ka fara singola ko ni adede faso kudu yakana asuman ko ne ka boya ko ifa bala ko nyale ka fu ifa bala tambo mara dogora mo le di jara bala ni kaya sangara kudu ko no ni mananda woro ni munu yese ba ko ni akadenu ay no mo melu lo la ni afente mo do kuluni afema ke tayinali afema ke gele kuma kalali ka fatoto ay no mo la lo la ye wallahi ala abekele mo do beli wole no ne kena ya kulo ba mi se ay no wole blai na mi te se fara kuma bo donc abeli halami no wole ni kuniya do alhamdulillah rabbil alamin ni ka be kuniya ba de nyale ni ka be kuniya akan benya ma wole wole mbenda la di ministre kumara marondo kumara foli barika kanga dima yambi parce que ko taba armande nyale bete moni akal medi halami no woni ka foli dima ka foli de ni bare numa adi mi na campagne la fo ko bewo ibela ni wato na ko ni ko nyale wala ni wala ko nyale fe o ni wala ko nyale fe la azman ko ne majere ni ministre azman ko ne ka wala ban fa bala akal bedi halam do wole ko min tambilo do o kele ala nyana professeur ali fa ko le ko a ko ni yanya mi ko ni akano se mi do do ko ni akano hakili mi tamado ko ni akano para mi gado ni le mo sire di ba kele nyana wallahi ala ay ma jamba kay ma buya kay ma namara kay ma fuy ke ay ko de ko adiasa ka bay ba do fora ne ko ko ni akaba ba ni fora ko professeur ali fa ko ne ali ma hambe ko ni ko ni akaba ko adiasa ko se fini donc après les halami no wole ni ka fulni barga de ko nyama donc on est comme ma ko ne wole mbanande sallallahu alaihi. Merci directement.
Le modérateur va continuer son travail. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, M. Kamsoko. Ça n'a pas été difficile à nous. Comité voilà discours l'été nana est président du entre le 5 ans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Moi banuko ma fa le fola kasara tuke moi hakato biya dalila moi fa ni moi babela ka fonu fa bare abena damia le koy kiliche lamia liche moi fa bela ka fonu fola aya déplacement na comment ba pela que vous nous faut aya déplacement na bi wuya me fait moi la dembu ye mindele moi fa moi baou moi ni alu pela que vous nous moi besla ma de qu'on y a solidarité et kumala haya krempeleka aya mina famanya suratu al-imran kono ko adama de mu wa ile jaa ibruke ala jurula juru krempe koniya che anamuso be brokrene woju krene la baremulu kene moabo say kire timi ko den susu be barara ifalini ebe barekela sankono enimi aka iwo kontra nuke falu ma fawu akini nata mema wole mwana baramika samu kono ya sori yedi to toro o kunya diaba ani a demulu sini poka wulu namba bele mulu nani nyaya fama ko grand konia wumulu nani wulu na bare brebe susu kala dunya nyafe anani kana ada kota wo falume sal mingono ya grand konia et konia solidarité ou le kana bola faluma ka kontra nduke falu lo ina ko sabi wala kana alim dinundu tole dinu alaka da siroko afana biya la kolila afami wetiela mo afabu ay haketo ay jafa moma mo diniala konia solidarité te fossile est un instrument de travail pour tous les voyageurs. Donc, nous avons essayé, nous avons Merci. Le programme va continuer son cours normal. Monsieur le modérateur, avec votre permission, je passe un message au nom du ministre d'État, le ministre d'État à la présidence, Monsieur Excellence Asman Kondé, notre frère, le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Ibrahima Khalil Kaba, a bien honoré sa présence. Il s'excuse, il a un empêchement, il a un coup d'appel à partir de la présidence. Je pense que vous allez le remercier au nom de tout Konya. Et je pense que si le président de l'Assemblée va venir, plus les sages, les remerciements viendront. Donc, monsieur le modérateur, à vous la parole pour vraiment
faire le reste. Je vous remercie. Merci beaucoup, Romuald. Monsieur le... Voilà. Merci beaucoup. Nous donnons, le comité organisateur accepte avec joie l'excuse demandée par son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Dr Ibrahima Khalil Kaba, et l'association Konya Solidarité et le comité organisateur vous remercie très chaleureusement pour les avoir honorés de votre présence. Nous vous demandons de bien vouloir accompagner son Excellence, Monsieur Ibrahima Khalil Kaba,